শিশুদের নিয়ে আমাদের অমূল্য বিয়াবাড়িতে শেল্টার স্কুল হয়েছে, ওইখানে চলে আসুন। হায়দ্রা তুইনি আসংসা তুই লমই আগুলি বুবাগ্রা খরনি কয়েকটা আমসাইও তুই তরি টংখা আর তুই তরমানি বাই তাবক থাঙ্গই এনডিআরএফ এসডিআরএফ টিম রক থাঙ্গই লুকুরক নকনি কারি টংখা নরক মুগুই মানখানা মিয়া ওয়াতি সাইমানি বাই বেলাই ন তুই তরজাক হায়দ্রানি তুই থামসি কাউই ন আগুলি বুবাগ্রা খর তাবক তুই লমই টংখা অকম টংমানা খানাও থাঙ্গই সকে ওয়েস্ট ডিস্ট্রিক্টনি ডিএম ব থাঙ্গই নাইখা এই জিরানিয়ানি এসডিএম ব ফাইনা ফেকা পাটিমুং इंखा चंद्रपुर आमसाई ते आरालिया आमसाई प्रतापपुर आमसाई को तै लोमै तंबायखा नरमुगै माखना मियानि वाति फाइमानि बायनो हायद्रानि तै हासुंसा लोमै तंखा ताबो आगुलि बुबग्रा खर वानामा सिनसा आंनि तंखा यागलो बरफ्राम पक्षाखा खानाय नि दंगतिनि माखलि जाते दाम बड़ा साथी दा किन्ना थोड़ा नि हो इरे आशा से नहीं डिजाइन बनाया तारे का दिया इंटरनेट टाइप चला दे बना बोलना खाली बोल छोटा पे ये नहीं आता तो न्यूज़ को देखो नंबर काफी नहीं kita current আছে যাবে কত কারেন্ট দিদা আরে নদীর জল নাই রে ওই নদীর জল নাই আছে এন্ডা আউলা আছে না এদিকে দেখ কে আছে নি কত আছে अरे बच्चा खाऊन डालो ये तैसे उड़े ले बोल माइक तो आप नोइने माइक तो हैं Saya itu lah kan, pusing aku. Hah? Aku kaya pora. বিদ্যুতের নিয়ে শেল্টার মধ্যে চলে যান সকলে। একটু সাফাই সাফাই দিছে একটা ছবি তুলে দাও 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 আরে চলে ভিতর না বাড়াইছে ভাই সুইটি যারা বলতেছে Belakang, belakang, boleh lekat.
একটু বারাস না লাইট মারগো না মারগো আরে তাই না নারিশ না ওতে আপু सारा वीडियो आगे से हमने बोला था ना आगे অবস্থা জল আমরা আইতে অসুবিধা হইতাছে বৃদ্ধি পেয়েছে। হ্যাঁ জল বাড়তাছে এখন কোন সময় থেকে এই জলটা আমি তো এখন বলতে পারছি না কিন্তু মনে হয় রাত থেকেই হচ্ছে রাত থেকে খুব বৃষ্টি হচ্ছিল তো बंद कर लो उठा लो জেনে মহকুমার শাসকের উদ্দেশ্যে বলছি, আমরা জলের যে বিপদ সীমা ক্রস হয়ে যাচ্ছে, আপনারা সবাই আমরা শেল্টার হাউসের ব্যবস্থা করেছি অমূল্য বিয়ে বাড়িতে। আপনারা সবাই আমাদেরকে সাড়া দেন, আপনাদেরকে শেল্টার হাউসে পৌঁছে দেব। ধন্যবাদ। এই অঞ্চলের সকলের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে যে আপনারা সকলে অমূল্য বিয়ে বাড়িতে আপনাদের শেল্টার হাউস করা হয়েছে। আপনারা জন বাড়ানো অপেক্ষা করবেন না, সকল বাচ্চাদের তারপর আপনাদের বৃদ্ধদের সকলকে নিয়ে অমূল্য বিয়ে বাড়িতে আপনাদের শেল্টার হাউস করা হয়েছে, ওইখানে সবাই চলে যান। এই অঞ্চলে সকলের উদ্দেশ্যে বলা যেতেছে যে আপনারা শেল্টার হাউসে চলে যান। হ্যাঁ, যে সমস্ত বাচ্চা বৃদ্ধ লোকরা বাড়ি হবেন, যে বৃদ্ধ বা শিশুদের নিয়ে আমাদের অমূল্য বিয়ে বাড়িতে শেল্টার হাউস খোলা হয়েছে, ওইখানে চলে আসুন। সকলের উদ্দেশ্যে বলা যেতেছে যে আপনাদের শেল্টার হাউস খোলা হয়েছে অমূল্য বিয়ে বাড়িতে, সকল বাড়ির বাচ্চাদের বৃদ্ধদের নিয়ে ওইখানে চলে আসুন। जैसे आपको पता है कि कल रात भर बहुत तेज़ बारिश हुई है और ख़ासकर जो नदी के आसपास के एरिया हैं जैसे बल्दा खाल है, लंका बस्ती है, रलिया है और कटा खाल के पास इंद्रनगर है, इन जगहों पर पानी भर रहा है। और ये पानी जो कल बारिश बारामूला में हुई है उसकी वजह से ये पानी रेज़ हो रहा है। आज मौसम अच्छा है और हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, खासकर बल्दा खाल और इन म्यूनसिपैलिटीज़ के एरिया में और मंडई में भी। रिलीफ सेंटर्स भी ऐसे 5 से 6 खोले गए हैं जिसमें कुछ लोग आ रहे हैं धीरे धीरे, परंतु हम लोग प्रशासन फील्ड पे है, बोथ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, एसडीएम, बीडीओ ऑफिसेज और लाइन डिपार्टमेंट आम जनता के साथ मिलकर हम कंप्लीट रेस्क्यू कर रहे हैं। अभी तक किसी भी जान या माल के नुकसान का भी कोई रिपोर्ट नहीं है, परंतु पानी उतरने पे अच्छे से हम लोग इसकी इंक्वायरी करेंगे और जिन लोगों को रिलीफ की ज़रूरत है उनको रिलीफ भी दिया जाएगा। आपका वही डिस्ट्रिक्ट में कहा था ये पानी आया है और क्या अभी हालात? मेनली 2 सब डिवीज़न जो सदर और जिरनिया सब डिवीज़न है ये ज़्यादा अफेक्टेड हुए हैं। हावड़ा और कटा खाल के आसपास के एरिया ज़्यादा अफेक्टेड हुए हैं। कुछ हद तक मोहनपुर में भी बमूटिया एरिया में समस्या हुई है और हम लोग नज़र इस पर बनाए हुए हैं अच्छे से और रिलीफ का काम ज़ोरों से चल रहा है। और नदी का जल थोड़ा भी क्या है, अभी बढ़ रहा है या कम? अभी जो हमें फील्ड से जो ऑब्जर्वेशन आई है उसमें थोड़ा सा बढ़ा है, लेकिन हम इस पे भी वाटर रिसोर्स के साथ काम कर रहे हैं। जैसे ही ये डिक्रीज़ होगा हम लोगों के साथ काम करके और लोगों को वापस घर में भेजेंगे। অ্যাকচুয়ালি আমাদের সবসময় দেখা গেছে যে হাওড়া নদীর যে অবস্থা সেখানে আমাদের উজানে মানে বড়মুড়া বা ওই সমস্ত জায়গাতে যদি বৃষ্টি বাড়ে হঠাৎ করে এদিকে এখানে জলটা বেড়ে যায়।
তো স্বাভাবিকভাবেই কাল রাত পর্যন্ত মোটামুটি জলটা আমাদের কন্ট্রোলের মধ্যে ছিল, কিন্তু ভোরবেলার দিকে দেখা গেছে যে হঠাৎ করে উজানের থেকে জলটা এইদিকে অনেক পরিমাণে চাপ দেওয়াতে এখানে জলটা ভোর থেকে খুব বেড়ে গেছে। তার ফলে এখানে অলরেডি বেশ কিছু বাড়ি এলাকা, আমাদের বলদাখাল থেকে শুরু করে আমাদের ওল্ড আগরতলা, তারপরে খয়েরপুর এবং ওদিকে যেহেতু আমি জিরানি এসডিএম, আমার ওদিকে রানীর বাজার, ওদিকে আমার মেন জিরানিয়া, তারপরে চম্পকনগর, তারপর মান্দাই, বহু জায়গাতে আমাদের জল ওঠার ফলে অনেক মানুষ শরণার্থী হয়েছে। তবে এখন পর্যন্ত আমরা 4টা শরণার্থী ক্যাম্প খুলেছি। আমরা চন্দ্রপুরে অমূল্য বিয়েবাড়ি খুলেছি, রানীর বাজারে অলরেডি রানীরগঞ্জ স্কুলে খুলেছি, জিরানিয়াতে অলরেডি একটা স্কুলে খুলেছি, মান্দাই স্কুলে খুলেছি। 4টা স্কুল খুলেছি। এখন পর্যন্ত যদিও কোনো শেল্টার হাউসে কোনো লোক যায়নি, কিন্তু লোকদেরকে তাদের জায়গা এবং এলাকা থেকে রেস্কিউ করে আনার জন্য আমরা টোটাল 4টা বোট নামিয়েছি। এবং দেখতে পারবেন আমাদের পাশাপাশি TSR 10 ব্যাটালিয়ন, TSR 2nd ব্যাটালিয়ন এবং আমাদের AMC আগরতলা থেকেও বেশ কিছু বোট নামিয়েছে। তো আমাদের জিরানিয়ার অঙ্গ, আমাদের যে বলদাখাল এরিয়া, তার জন্য আমাদের অলরেডি একটা বোট আমাদের বলদাখাল স্কুলের দিকে, যেখানে ওল্ড আগরতলা থেকে অ্যাক্সেস পাচ্ছে, ওখানে অলরেডি নেমে গেছে, এবং আরেকটা বোট অলরেডি এখান থেকে নেমে গেছে। তার পাশাপাশি আরও অন্যান্য ডিপার্টমেন্টের বোটও নেমেছে। তো আমরা একত্রিতভাবে যৌথভাবে অপারেশনটা আমরা চালিয়ে যাচ্ছি। যতক্ষণ পর্যন্ত জল নামবে না আমাদের এই অপারেশন চলতে থাকবে। বৃদ্ধি পাচ্ছে না জল এখন যে অবস্থা দেখা গেছে, জলটা একদম একই জায়গায় আছে, না বাড়ছে না কমছে। যদি এই অবস্থা থাকে আমরা অপারেশন চালিয়ে যাব যতক্ষণ পর্যন্ত জলটা একটা স্বাভাবিক জায়গাতে না নামে। এখন পর্যন্ত অপ্রীতিকর ঘটনার মধ্যে নেই। যে লোকগুলো অসুস্থ বা লোকগুলো হাঁটতে পারছে না, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এগুলোকে আমাদের রেস্কিউ করে আনছে যথারীতি। আমরা আমাদের এই অপারেশনের মাধ্যমে এই সাহায্যটুকু আমরা সবসময় হাত বাড়িয়ে দিচ্ছি এবং দিতে থাকবো। 2026 is all about skills, confidence, and career-ready learning. If you want a career beyond ordinary classrooms, hospitality can be your perfect path. State Institute of Hotel Management Tripura offers industry-focused programs designed for today's generation. BSc Hospitality and Hotel Administration, Diploma in Food Production, Diploma in Food and Beverage Service, Diploma in Housekeeping Operations, Diploma in Front Office Operations. Here, students learn through practical exposure, professional grooming, hands-on training, and real hospitality experience. Separate boys and girls hostel facilities are also available. Whether your dream is hotels, tourism, airlines, restaurants, or global hospitality brands, SIHM Tripura helps you build the right foundation. Admissions open 2026-27. State Institute of Hotel Management Tripura, where passion becomes profession. आज के टाइम में सिर्फ डिग्री नहीं, स्किल्स और पर्सनालिटी भी मैटर करती है। अगर आप एक प्रोफेशनल और फ्यूचर रेडी करियर चाहते हैं, तो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन बन चुकी है। स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट त्रिपुरा लाया है इंडस्ट्री ओरिएंटेड कोर्सेज फॉर टुडेज स्टूडेंट्स। BSc Hospitality and Hotel Administration, Diploma in Food Production, Diploma in Food and Beverage Service, Diploma in Housekeeping Operations, Diploma in Front Office Operations. यहाँ स्टूडेंट्स को मिलता है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, प्रोफेशनल ग्रूमिंग, हैंड्स ऑन लर्निंग और रियल इंडस्ट्री एक्सपोजर। Boys और girls hostel facilities भी available हैं। होटल्स, टूरिज्म, एयरलाइंस, रेस्टोरेंट्स और ग्लोबल हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में करियर अपॉर्चुनिटीज रैपिडली ग्रो कर रही हैं। Admissions open 2026-27. State Institute of Hotel Management Tripura, where passion meets profession. इस रथ यात्रा के पावन अवसर पर स्वर्ण कमल ज्वेलर्स लेकर आया है स्वर्ण वर्षा। 1 जुलाई से 25 जुलाई तक अपना पुराना गोल्ड उसकी प्योरिटी के हिसाब से कंप्लीट वैल्यू पर एक्सचेंज कीजिए। पाइए गोल्ड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 30% ऑफ और डायमंड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 100% ऑफ। हर परचेज पर अश्योर्ड गिफ्ट्स भी और सिर्फ बिल अमाउंट का 25% पे करके अपना गोल्ड रेट आज ही बुक कीजिए। तो इस रथ यात्रा खुशियों के साथ बचतों की भी हो। स्वर्ण वर्षा, स्वर्ण कमल ज्वेलर्स, विश्वास, गुणवत्ता और बेहतरीन डिजाइन का नाम। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।